ओम शांति 13/2/2026 मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे एठारे तुमर सबु किछि गुप्त सेथिपाई तुमको कौन से भी आडंबर करिवार नाही निजर नुआ राजधानी निशारे रहिबार अछि। बाबा कहते आम सत्य जुगर राजधानी को जीवा एबे ठारू आडंबर करवानी राजा भलिया रहिबानी एबे बाबा कहबार अर्थ कि आमे वर्तमान सब गुप्त रहिबा पुरुषार्थ करवा भगवान को मन पकेबा सत्य जुगर लायक हवा किंतु एबे सत्य जुगर राजा भलिया हवा मु राजा भलिया आडंबर जीवन बितेबा बाबा कहते नाई बाकी राजधानी नुआ राजधानी निशारे रहिबा नुआ राजधानी निशारे माने जेमती गोटे किए एमएलए किए सरपंच से तांको पोस्ट को पळे आसिले ताको को भलिया नशा एमती से साधारण जड़े मनीष किंतु जब पोस्ट को पळे आस तार अलग नशा सेमती बाबा कहते तुम सत्य जुगर राजधानी मालिक हब तो तुम कौ भाया नशा हवा दरकार पुणी से नुआ दुनियार राजधानी आज दुनिया तो 5 वर्ष किए से पोस्ट को आसु बाबा कहते तमें जो जाऊच सत्य जुगर जो नशा से पुणी अविनाशी प्रश्न बाबा पचार श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्मर स्थापना पाई तुम्हें पिला माने केउ परिश्रम करुछ श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्मर स्थापना पाई तुम्हें पिला माने केउ परिश्रम करुछ उत्तर तुम्हें माने एबे 5 विकार को छाड़ीबार परिश्रम करुछ कारण ए विकार गुड़िक ही समस्त को भ्रष्ट कर देछि। तुम्हें माने जानिछ वर्तमान समय रे समस्ते दैवी धर्म एवं श्रेष्ठ कर्मरु भ्रष्ट हो जाइछे कोथरु दैवी धर्मरु भ्रष्ट श्रेष्ठ कर्मरु भ्रष्ट अर्थ तळକୁ खस जाइछन्ति बाबा ही श्रीमत देई श्रेष्ठ धर्म एवं श्रेष्ठ दैवी कर्मर स्थापना करुछन्ति तुम्हें माने श्रीमत रे चाली बाबा को मन पकाई विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ केमती आम करुचे आमे बाबा को श्रीमत रे चलुचे पुणी बाबा को मन पकाउचे दुईटा काम कले जाई विकार उपरे विजय प्राप्त करुचे तुम्हें माने श्रीमत रे चाली बाबा को मन पकाई विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ पाठ पढ़ा द्वारा निजे निजको राज तिलक दौच बाबा कहते ये जी जमती पाठ पढ़ो सी से भाया पद पाइब एठी भगवान आम उपर किसी का बड़ पद देदेवे क्या सेमती ना बाबा बाट बतेबे जी कला से ता भाग्य तैयारी कला गीत अच्छी तुम ओम शांति अर्थ गीतर अर्थ होची बाबा कहते बाबा को पाइकी आम आत्मा ये कथा कहूँ कि बाबा मु तुमको पाइकी सारा दुनिया पाईगली पृथ्वी आकाश सब मोर हो गला ओम शांति मिठा मिठा आत्मिक पिला माने ए गीत शुणिले आत्मिक पिला माने ही कहते बाबा भगवान को बाबा बोली किए कहते दुनिया रे समस्ते भगवान बोली कहते जो माने आत्मिक पिला माने से माने भगवान को बाबा बोली कहते पिला माने जानिछंती ए बेहदर बाबा ही बेहद सुखदाता अटंती से समस्तंकर पिता अटंती तांकु सब बेहदर संतान माने अर्थात आत्मा माने कौनसी ना कौनसी रूप में मन पकाउचंती परंतु तांकु एक कथा जाना नहीं जे आमको से परम पिता परमात्मा ठारू विश्वर बासा ही मिलुछि तुम्हें जानिछ बाबा आमको जो सत्यजुगी विश्वर बासा ही देउछंती ताहा अटल अखंड अडोल अटे जहाँकि 21 जन्म कायम रही कौन कहले बाबा बाबा कहते बाबा आमको जो बादशाही दौरान बादशाही माने राजा मानक ऊपर जे बड़ सम्राट ताको कहूँ बादशाह बाबा आमको जो बादशाही दौरान ताको टलमल करने कहीं नथिले जेमती द्वापर जुगरु राजा माने आसिले जदि कौन सी शत्रु देश आक्रमण कला राजार स्थिति टलमल होउथला किंतु बाबा कहते आमको बाबा जो बादशाही दौरान
आमको कहीं माने कौन सी प्रकार शत्रु आक्रमण करिवार ही नहीं, शत्रु ही नथिबे। तेणु आमको कहीं टळमळ करिवार नहीं। आम राज्य खंडे किए छड़े नब से डर मध्य रहिबनी। तेणु बाबा बुझाउछन्ते अटल अखंड अडोल बादशाही बाबा आमको दौरान जहाँ 21 जन्म पर्यंत से रहिबो, जन्मरू मृत्यु पर्यंत आम ए बादशाही प्राप्त करिया। आयु 21 जन्म ये मिल सारा विश्व उपरे आमर राजत्व रोची, जहाँ को कहीं छड़ाई नहीं पारिबे नहीं, आम ठारू कहीं लुटि नहीं पारिबे नहीं। आमर राजत्व अडोल अटे, कारण सेठारे केवल गोटे धर्म रहिबो, द्वितीय किछि भी रहिबो नहीं। ताहा हेउछि अद्वैत राज्य। कौन कहले बाबा? सत्य जुगर जेहेतु एक राज्य रहिबो, तो बाबा कहउछन सेटा को कहा जिवो अद्वैत राज्य, अद्वितीय। द्वितीय राज्य सेठी आउ किछि रहिबो नाही। जेतेबेले पिला माने जेतेबेले ए गीत शुणुछंती सेतेबेले निजर राजधानी रो निशा आसीबा दरकार एवं एहीपरि गीत सब घरे मध्य रखिबा दरकार। बाबा कहउछंती जेतेबेले केतेबेले समय अनुसार कौनसी परिस्थिति आसिले, जीवन केते प्रकार परिस्थिति आसी जिते मन उदास हो जाउची, ए सब भल भल गीत बाबांकर रखिबा दरकार। तुमर कौनसी आडंबर नाही, तुम मानकर सब किछि गुप्त, किंतु बड़ बड़ लोक मानकर बहुत आडंबर थाए। तुमर कौनसी आडंबर नहीं। तुमे माने देखुछ बाबा जहाँ ठारे प्रवेश करछंती से मध्य केते साधारण भावे रहउछंती। पिला माने जानिछंती एठारे प्रत्येक मनुष्य केते अनराइटियस अर्थात छी छी काम करूछंती, सेथि पई तांको अज्ञानी कहा जाउछि। कोन कहउछन बाबा? दुनिया रे लोक माने कौन करछंती? सबु छी छी कार्य करूछंती। बाबा को सेति पे तांको अज्ञानी कहा जाउछि। अज्ञानी रो माने जो माने खराब कर्म करूछंती, बुद्धि रे बिल्कुल ताला पड़ जाइछि। तुमे माने केते बुद्धिमान थिलो, विश्वर मालिक थिलो, एबे माया एते अज्ञानी कर देछि जे तुमे माने किछि कामर नुह। बाबांको पाखकु जीवा पई यज्ञ तप आदि बहुत करछंती, परंतु ता द्वारा किछि मिलुनी। बाबा कहछन द्वापर जुगरु आमे पूजा पाठ यज्ञ तप तीर्थ व्रत सब करी आसिले, ए पर्यंत हमको भगवान प्राप्त होई नथिले। तेणु बाबा कहछन एते सब आमे करछे, लोक भी करछे। बाबांको पाखकु जीवा पई यज्ञ तप आदि बहुत करछंती, परंतु ता द्वारा किछि मिलुना। भक्ति मार्ग रे एपरि धक्का खाई चलछंती। दिनकु दिन समस्तंकर अकल्याण ही होई चलछि। कौन होछि? समस्ते सब किछि करूचे, किंतु कि धक्का मिलुछि अर्थ बाबा कहछंती पूजा पाठ यज्ञ तप सब कले, किंतु हमर निजर कल्याण किछि हलानी, अकल्याण ही चलछि। एटा को कहछि धोखा। जेते जेते मनुष्य माने तम प्रधान होई चलछंती सेते सेते अकल्याण हेबार ही अछि। ऋषि मुनि जहाँकर गायन रही से माने पवित्र रहउथिले, से माने मध्य भगवान को संबंध रे नेति नेति अर्थात मु किछि जानि नहीं बोली कहउथिले। एबे तम प्रधान हो जाइछंती, तेणु कहउछंती शिवोहम तत्त्वम सर्वव्यापी अटंती। तुम ठारे मो ठारे समस्तଙ୍କ ठारे भगवान अछंती, से माने केवल परमात्मा शब्द कहि देउछंती। पिता शब्द तांको बुद्धि को आसु नाही, जदियो केही भी कहउछंती किंतु ताहा केवल कथा को मात्र। बाबा कहउछंती आमे जेमती भगवान को बापा बेली भाबी कि मने पकाउछे, जो स्नेह बापा बेली कहले जो स्नेह रे आमे बाबांको आम भीतर जो स्नेह आसुची, आ से स्नेह रे जो आमे बाबा को मने पकाउछे सेमिति लोक को भीतर नाही। तेणु बाबा से कथा कथा कहूथिबे भगवान परम पिता, किंतु से स्नेह तांको भीतरे आसुनी। जदि परम पिता बोली जानी थांते तेबे तो बुद्धि एकदम चमकी उठी थांता।
ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା। ତେବେ ଆମେ ନର୍କରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ଆମେ ଏବେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ, ଏ କଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛେ ତ ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଅସଲ ମୁକ୍ତି। ହେଲେ ନର୍କରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କେମିତି କରିବା, ତାର ବାଟ କ'ଣ, ଏକଥା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନି। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାଏ, ତାପରେ ସତୋ ରଜୋ ତମରେ ଆସି ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସତପ୍ରଧାନ ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେବେଳେ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ବାବା ଆମକୁ ଏସବୁର ସ୍ମୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏକ ମତ, ଏକ ଭାଷା, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବାମ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେବେଠାରୁ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବାମ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଲୌକିକ ପିତା ମିଳୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଷା ବେହଦର ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପଦ କିଏ ଦେଲା ସେ କଥାର ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଲୌକିକ ପିତା ମିଳୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଷା ବେହଦର ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁଣି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତରେ ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ବି ଥିଲେ, ତ ପୂଜାରୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ରାଜା କିଏ? ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନାରାୟଣ, ରାମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାମ, ସୀତା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ସେ ବି ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ରାଜା ଆସିଲେ ସେଇ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାମ, ସୀତା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ରାଜା। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ରାଜା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୂଜା ବା ଭକ୍ତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ବି ପୂଜାରୀ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଭକ୍ତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜା ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛ ତାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା, ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ନିଜେ ପୂଜା କରିବା। ଏ କେବଳ ଭାରତରେ ହୋଇଥାଏ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଢେର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଚେହେରା ଅଲଗା ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। ରୀତି ନୀତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯେପରି ବୀଜ
बहुत छोट किंतु वृक्ष केते बड़ होइथाए। वृक्षर पत्र आदि को गणना करी हुए नहीं। सेहीपरि भक्तिर मध्य बहुत विस्तार होइथाए। गछर पत्र केते ताको केबे गणी होबनी। बाबा कहते से भली आजिर भक्तिर जेते सब सामग्री रही पूजा पाठ करने केते सब प्रकार प्रथा जो चली बाबा ये गणना करा जाई पारिबो नाही। भक्तिर विस्तार सेथिपाई ढेर शास्त्र आदि तैयारी हो जाए। एबे बाबा पिला मानको कहउचंदे ए भक्ति मार्गर सामग्री सब समाप्त हो जिवो। एबे मते अर्थात बाबा को मन पकाओ। वर्तमान भक्तिर प्रभाव मध्य बहुत रही ना। नाच तामसा गायन कीर्तन आदि करी मनोरंजन रीति रे पालन करछंती एवं सेथिपाई केते खर्च करछंती। एबे बाबा कहउचंदी मते एवं वर्षा को स्मरण कर। निजर आदि सनातन धर्म को मन पकाओ। तुमे माने जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार भक्ति करी आसीछ। सन्यासी माने मध्य आत्मार रहिबार स्थान को अर्थात तत्व को परमात्मा बोली भाबी नैछंती। सेथिपाई से माने ब्रह्म बा तत्व को ही स्मरण करछंती। वास्तव रे सन्यासी माने जेहेतु सतप्रधान अटंती तेणु से माने जंगल रे जाई शांति रे सन्यासी माने जेहेतु सतप्रधान अटंती तेणु से माने जंगल रे जाई शांति रे रहिबा उचित। एपरि नुहे कि से माने ब्रह्म रे जाई लीन होई जिवे। से माने भाबंती ब्रह्मर स्मृति रे रहिले शरीर छाड़िबा परे ब्रह्म रे लीन होई जिवे। बाबा कहउचंती वास्तव रे ब्रह्म रे लीन केही होई परिबे नाही। आत्मा तो अविनाशी अटे ना। तेणु लीन किपरि होई परिबो। भक्ति मार्ग रे केते मुंड पिटुछंती। कहउचंती भगवान कौनसी ना कौनसी रूप रे निश्चित आसी। तेबे किए ठीक? से माने कहउचंती आमे ब्रह्म सहित जोग लगाई ब्रह्म रे जाई लीन होई जिवु। जे माने घर गृहस्थ रे रहउचंती से माने मध्य कहंती भगवान कौनसी ना कौनसी रूप रे पतित मानकु पावन करिया को आसी। गोटे पटे लोक कहउचंती आमे ब्रह्म रे लीन होई जिवु। आउ गोटे पटे लोक कहउचंती कि भगवान निश्चित रूप रे आम पाखक आसीबे पतित मानकु पावन करिवे। कोटा ठीक? बाबा कहउचंती भक्ति रे आमे समस्ते द्वंद्व रे पड़िकी थिले। एबे भी लोक माने पड़िकी अछंती। कोटा ठीक जानि पार नांती। एपरि नुहे कि उपरु प्रेरणा द्वारा सिखाइबे। शिक्षक माने कौन घरे बसी प्रेरणा करिवे कि? वास्तव रे प्रेरणा शब्द किछि नाही। प्रेरणा द्वारा किछि काम हुए नाही। जदियो कहंती शंकरंक प्रेरणा द्वारा विनाश हुए किंतु वास्तव रे एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। सेमानको तो विनाश पाई निश्चित ए मूषल आदि तैयारी करिवार अछि। एहा केवल मात्र महिमा रूप रे गायन करा जाउछि। दुनिया रे केही भी निजर बड़ मानकर महिमा को जानी ना। आजर दुनिया रे तांको ठारू जो माने बड़ से चाहे जो धर्मर जो मठ पंथर हुअंतु तांका बड़ मानकु ते केही जानी नाहंती। दुनिया रे केही भी निजर बड़ मानकर महिमा को जानी नाहंती। धर्म स्थापक मानक मध्य गुरु बोली कहि देउछंती किंतु से माने तो केवल धर्म स्थापन करंती। गुरु तांको कहा जाए जे कि सद्गति करथान। से माने तो धर्म स्थापन करुना करबा को आस्थांती। तांको परे पुणी तांकर वंशावली माने आसी चाली थांती। कौन कहले बाबा? बाबा कहउचंती प्रकृत रे गुरु तांको कहा जाए जे कि सद्गति करथान। आउ जेते धर्म स्थापक अछंती से माने कौन पाई आसिले? तांको धर्मर स्थापना करिया को आस्थांती। तांको परे पुणी तांकर वंशावली माने आसी चाली थांती। से माने तो कहार सद्गति करंती नाही। तेणु तांको गुरु बोली किपरि कहा जिवो? जे कहार भी सद्गति करुनांती तांको गुरु केमती कहबा? गुरु तो केवल जणे जहाँको कि समस्तଙ୍କର सद्गति दाता बोली कहा जाए। से हेले भगवान शिव बाबा जे कि एठाको आसी समस्तଙ୍କର सद्गति करथान।
मुक्ति जीवन मुक्ति दे था। बाबा कहते गुरु किए भगवान किए जी आसी समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति दे था सद्गति करता तांको केबे कहीं भूली पारती नहीं। जदियो निजर स्वामी को सहित केते भी प्रेम थाउ तथापि हे भगवान हे ईश्वर निश्चित कहबे कारण से ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। बाबा कहते कार कार निज स्वामी प्रति बहुत स्नेह थाई पारे किंतु सी मध्य भगवान को मन पकाउछि ना नहीं। तो बाबा कहते भगवान आसी आम समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति दौथिबा कारणरू आमर तांको प्रति एते स्नेह जो आमे तांको केबे छाड़ी पारिबा नाही। तार उदाहरण रूप में बाबा कहले कि कहा स्वामी को केते भल पाउथाओ किंतु से केबे ना केबे भगवान को डाकी पकाउछि। समस्तंकर सुखदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। भाई भाई को संपत्ति केबे भी दे पारिबो नाही। तो भाई भाई किए आमे समस्त आत्मा मान हेले भाई आम समस्त आत्मा मानकर बापा होचंदी शिव बाबा से बापा तेणु बापा आमको संपत्ति दौरान आमे आपस रे किए हेले काहाको संपत्ति दे पारिबा नाही। वर्षा तो सर्वदा बाबांक ठारो ही मिली थाए। मु तुम बेहदर संतान मान को बेहदर वर्षा बा संपत्ति देउची सेथिपाई मते मने पकाती एवं कहती हे परम पिता मते क्षमा कर दया कर किंतु किछि बुझुना खाली कहउचंदी हे परम पिता परमात्मा मते दया कर क्षमा कर किंतु से दयाटा कौन भगवान कर दयाटा कौन तांकर क्षमा कौन को प्रकार रे ये कई बुझुना। एबे जो बाबा आसी हमको पाठ पढ़ाउचंती सबु बेले आम पाई मेहनत करुचंती ये होची तांकर आम पाई सबुठु बड़ दया। भक्ति मार्ग रे अनेक प्रकार रो महिमा करथांती तेबे सेमाने मध्य ड्रामा अनुसार निजर पाठ करुछन। बाबा कहउचंती मु एमानक डाकरा रे आसु नाही ड्रामा तो ए भली तयारी होईची। बाबा आज कथा कौन कहउचंती कि मु ड्रामा अनुसार ड्रामा रे जोटर लेखा होईची जहा फिक्स अछि मु सेही अनुसार आसुची बाकी समझे डाकुचंती बेली मु पळे आसुची नाही। बाबा कहउचंती मु एमानक डाकरा रे आसु नाही ड्रामा तो ए भली तयारी होईची। ड्रामा रे मोर आसीबार पाठ निर्धारित होई रहिछि। मते अनेक धर्मर विनाश एवं गोटे धर्मर स्थापना बा कलिजुगर विनाश सत्यजुगर स्थापना करिया को पड़े। मु ठीक समय रे स्वतः आसे एई भक्ति मार्गर मध्य ड्रामा रे पाठ रहिछि। वर्तमान जेतेबेले भक्ति मार्गर पाठ पूरा हैला सेतेबेले मु आसीछि। केतेबेले आछंती बाबा भक्ति मार्गर पाठ पूरा हे गले बाबा आसुचंती भक्तिर फल ज्ञान दबा पाए। तुमे माने मध्य कहूच एबे आमे जानी गलुनी 5000 वर्ष पर पुणी थरे आपणक सहित मिसुछु। कल्प पूर्वर मध्य बाबा आपण ब्रह्मांक शरीर रे आसीथिले। ए ज्ञान तुम मानकु एबे मिलुछि आ केबे भी ए ज्ञान मिली परिबो नाही। एहाकु ज्ञान कहा जाउछि ताहा हेला भक्ति। ज्ञानर प्रारब्ध है चढ़ती कला गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति बोली कहा जाए। कहती राजा जनक सेकेंड रे जीवन मुक्ति को प्राप्त कले तेबे केवल जड़े जनक कौन जीवन मुक्ति को प्राप्त करले। जीवन मुक्ति अर्थात ए रावणर राज्य जीवन को मुक्त करवा। बाबा जानी एवं समस्त संतान मानकर केती दुर्गति हो जाइछि एबे पुणी से मानकर सद्गति हेबो। दुर्गति रु उच्च गति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करती तेबे प्रथमे मुक्ति को जाई पुणी जीवन मुक्ति रे आसे। प्रथमे आमे समस्ते परम धाम को जीवा ताको कहछि मुक्ति तापर सत्य जुग को आसीबा ताको कहछि जीवन मुक्ति। एई चक्रर सबु रहस्य को बाबा एबे बुझाउछन। तुम मानकर धर्म सहित अन्य धर्म सबु मध्य आसी जाई थांती। मनुष्य सृष्टि वृद्धि हो चली थाए। बाबा कहते आम धर्म को
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲା ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ତମ ପ୍ରଧାନ ଜର୍ଜରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ସଢ଼ିଯାଇଛି। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଏମିତି କେହି ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜକୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଭାରତରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। କାରଣ ଦେବତା ମାନେ ତ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ପତିତ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କିପରି କହିବୁ? ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୁଜୁରାଟୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଗୁଜୁରାଟୀ ବୋଲି କହିବେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତେବେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେବେ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ହିନ୍ଦୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେମିତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଯେବେଠୁ ନିଜକୁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲାନି। ଦୈବୀ ଦେବତା ଭଳି ଧାରଣା ଯେବେ ନ ରହିଲା ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଧର୍ମ ଥିଲା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଛି ଛି କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୈବୀ କର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ 5 ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ତୁମ ଭିତରେ ଏ ବିକାର ରହିଆସିଛି। ଏବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। କେଉଁଥିରେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ ମେହନତ ବହୁତ। ଆମେ 2 ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଏସବୁ ବିକାର ନଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ। ତେବେ ବିନା ମେହନତରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ବାସ ମିଳିବ? ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବ, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ, ତୁମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ବାବା ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା। ବାବା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାକୁ ଅମର କଥା, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା, ତିଜିରିର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତିନିଟିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖ ଆଜିର ଏଇ ଗୀତ କେତେ ଭଲ। ବାବା ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଲିକ ପଣିଆକୁ କେହି ବି ଲୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ବାବା ଯେଉଁ ଆମକୁ ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଲିକ ପଣିଆ ଆମଠୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରଖ ଯେ ଆମେ ଏକମତ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ। କି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ମତ, ଏକ ଧର୍ମ ହେବ, ଏକମତ ସମସ୍ତେ, ଜଣେ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥାକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏକ ମତ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା କି ମୁଁ ଏକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ନିମିତ୍ତ। କିଏ ମୁଁ? ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାମ ମୁଁ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ମତ ସ୍ଥାପନ କରିବି, ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବାର ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ଦେବା ପାଇଁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କରିବାକୁ? ନିଜକୁ ରାଜା ପଦର ତିଳକ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଲି ହେବନି, ବିକାର ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଇଗଲା ରାଜା ପଦ, ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମେହନତ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। କେଉଁ କଥାର? ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ। ଦୁଇଟା କଥା କରିବା। ଏକ ତ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ମେହନତ କରିବା। ବରଦାନ, କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରହିକି ଚାରିଆଡ଼ର ସେବା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବିସ୍ତାର। ଆଗକୁ ଗଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବା ଟେଲିଫୋନ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଦି କାମ କରିବନି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏତେ କର୍ମଯୋଗୀ ଏବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବିବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତ ଆମ ସଂକଳ୍ପରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ଆମେ ଭାବିବା ସେଇଟା ହେବ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା କହିବା ସେଇଟା ହେବ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛେ, ସହଜରେ, କୌଣସି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ନାହିଁ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସହଜରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଛେ, ଆମକୁ ସହଜ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବା। କେବଳ ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କ'ଣ କହିଲେ? ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସର୍ବଦା ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ଏକତା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରହିବ, କ'ଣ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଦୁଇଟା କଥା ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେହିପରି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଇପାରିବା।
ଦୁଇଟା କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବାବା କହିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ ଏ ଦୁଇଟି କଥା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ସେତେବେଳେ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ କଥା ବାବା କହିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେମିତି ହେବ? ବାବା କହିଲେ ନିଜେ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ଦିଟା କଥା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ। ସେତେବେଳେ ବାବା ଯିଏ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।